गुण कीर्तन नाम मन को कृष्ण सेवा नियोजित कर प्रभुपाद तार गोटे सुंदर पुस्तक अच्छी कृष्ण भक्तिर पथे। तो प्रभुपाद से लिखती कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर मेडिटेशन। तो हमको अति दुर्लभ मनुष्य जन्म मिली किंतु अति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होला परे मध्ये आमे मनुष्य जीवन दुर्लभता को बुझंती आमे जहाँ इतर जोनि रे उपलब्ध आहार निद्रा भय मैथुन तो से सब जिनस आमे रमण करते तेणु से आमको बारंबार इतर जोनि ही प्राप्त हुए किंतु मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन आमे कहे कि आमे 50 वर्ष पर्यंत कहि परिबु या 50 वर्ष तक कहि दउछु कि ए जगह रे तेल पेट्रोलियम मिलिबो कि मिलिबोनी किंतु नेक्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हमको को आड़े नहीं कि जीवो ताहा हमें केवे भी कल्पना करि पार तेणु प्रभुपाद कहते कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट बिजनेस इन लाइफ कारण मनुष्य जीवन हमको मिली केवल गोटे लक्ष्य को साधन करने कौन कि हमको कृष्ण भावनामृत हेले आमे भौतिक जगत त्याग करके आध्यात्मिक जगत को जीव भौतिक जगत रे आमे रही कि आमे हमर देह सुहाई जाइछि आमे प्रत्येक दिन प्रातः उठिकी उठुचे कि घर काम करूचे कि ऑफिस जाउचे कि पाठ पढुचे किछि करूचे इच डे आमे तरे केते जो काम भी करूचे केते तल्लीनतार सहित करूचे तेणु नो डाउट यह केवे भी जीवन लक्ष्य नुहे आहार निद्रा भय मैथुन इतर जनि रे सुलभ कहीं ना से परिश्रम करिया पड़ेनी हाथी अमेजन जंगल रे टन्स एंड टन्स खाद्य खाउछि ताको किए जगउछि कि मनुष्य को परिश्रम करिया पड़ुछि तेणु प्रभुपाद कहते वी आर डिलक्स ट्रेडिशन ऑफ एनिमल कहीं ना आमे कौन नूतन उद्देश्य साधन करूने जहाँ आमे अलग जनी रे करूथिले सेटा ए जन्म रे करू तेणु प्रभुपाद से हमको और सूचित कर कृष्ण कॉन्शियस हवा या फिर फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस हवा केवल मनुष्य जीवन रे ही संभव जार चेतना अच्छी तेणु ए मनुष्य जन्म रे ही केवल कृष्ण भगवान को सहित आमे संबंधित हो परिबा गुरुंठार शरणागत होगी आध्यात्मिक ज्ञान हृदय प्रकाशित हो पार आ भगवान नाम जप इत्यादि जहाँ भजन साधन अच्छी भक्ति मार्ग रे तो आमे कृष्ण को पाई परिबा तो लाभ कौन अच्छी जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जो धाम को प्राप्त हेले आमको ये भौतिक संसार को आसवा को पड़ो ना तेणु से किसी किसी जीव माने अछंती तांकर कि संकुचित चेतना थाए संकुचित चेतना माने से माने एंदी छोट छोट कीट पतंग एमानक थाए संकुचित चेतना माने तांकर चेतना एते उन्नत नुहे गछ पत्र ए सब संकुचित चेतना किसी जीव थांती जेंति पशु पक्षी जो माने जंगल जात पशु पक्षी जहाँ भी रहले तो से मुकुलित चेतना माने कोन टिके ब्लॉसम अछि टिके हल्का कौन से माने कॉन्शियस अछंती जेମିତି कि गोटे कुकुरटे ताको यदि बाड़ी धरिकी साउंड करे गोटे घा करे पळे से पळेव ହେଲା किंतु गोटे गछ थिबो से गछ को तमे जते काठरे हानि देले से कुआडे जीवनी तेणु संकुचित चेतना रू जीव एवल करे मुकुलित चेतना को मुकुलित चेतना परे आसीबो विकसित चेतना रे हाँ विकसित चेतना रे को मान जीवे जो माने पशु मनुष्य प्रजाति रहिले गोटे सेकंड हम्म हरे कृष्ण तो तमे कोठी थिले हाँ पांच प्रकार चेतना पांच प्रकार मु आउथरे समराइज करछि तो पांच प्रकार चेतना रे फास्ट कोन कहथिली जम बोलले कहदिली संकुचित चेतना फास्ट हला आवृत चेतना माने जोटा गछ पत्र मान थिबे आवृत हेकि थिबे तापरे आवृत पर जो छोट छोट कीट पतंग रहिले
ସେମାନେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଆସିବେ? ସଂକୁଚିତ ଚେତନା। ତାପରେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ରହିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିବେ କଣ? ବିକଶିତ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିବେ କୋଉ ଚେତନାରେ? କି ଦେବତା ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଚେତନା ରହିଲା, ଆମକୁ ନୋଟ କରିବାର ଅଛି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଚେତନା କ୍ରସ କରି 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 ଆସିଛେ। କେତେବେଳେ ଆବୃତ ଚେତନା, କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ, କେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ, କେତେବେଳେ ମୁକୁଳିତ, ଏମିତି କ୍ରସ କରି କରି ଆମେ ଆଜି ବିକଶିତ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ୟା ଫିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଆଡକୁ ପାଦ ବଢଉଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ଯେପରି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହବା ବୋଲି। ଆଉ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯଦି କୌଣସି କେହି ବି ଆମେ ଅର୍ଥ ରଖିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଏହା କଣ ରିସ୍କ ରେ ପକେଇବ ହେଲା। ଭଗବାନ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେହ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଅଲଗା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ହବାର ଅଛି କି ନାଇଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମତେ ଭଲ ଭଜନ ସାଧନ କରିବାର ଅଛି। ଢିଲା ଢିଲା ଭଜନ ସାଧନ କଲେ ଏପରେ ଆମେ ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବା ନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ହରିନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିବ ତତ୍ଵ ବିଭ୍ରମ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଠିକ ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଦୁନିଆ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଆସିବାର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କି ଆମକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା। ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାରାରେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି, ମନ ଲାଗେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘର ସେଇଟା ନୁହେଁ କେବେ ବି। ସେମିତି ଏଇ ଦୁନିଆଟା ପ୍ରପର ଲେଖା ଫରେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର ଅସ୍, ବିଦେଶୀ ଘର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଚେତନା ଆଉ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ, ଯେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ वांछा कल्पतरु सदृश क्षमाशील दयालु सागर पतित जीवଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଅପରାଧ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ଉଚିତ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।